اس کا نام ہے نجات. اس کا نام کیا ہے جی؟ نجات. اس کا نام کیا ہے؟ نجات. چونکہ یہ کوئی پیپر نہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہو کہ ہم کہہ سکیں دیکھیں جی میں نے گریجویشن کی ہے، یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے. کوئی ہارڈ چیز نہیں جسے ہم ہاتھ میں پکڑ کر محسوس کریں کہ دیکھیں جی یہ میری نجات ہے، مجھے بھروسہ ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ نظر بھی نہیں آتی نجات، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے جو جس کو ہم آنکھ سے دیکھ سکیں. روحانی عالم میں کیا ہے وہ تو کتاب مقدس میں نام بھی لکھا ہوا ہے، ساری باتیں درست ہیں. لیکن مادی انسان جو مادی دنیا میں رہتا ہے وہ مادی چیزوں سے قائلیت حاصل کرتا ہے جب اس کو کچھ نظر آتا ہے، جب وہ کچھ دیکھ لیتا ہے. لیکن جب یہ تحفہ نجات کسی کو ملتی ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے یقین آتا ہے؟ یہ دنیاوی نفسانی جسمانی خدا سے دور نہیں سمجھ سکتا، وہ نہیں سمجھ سکتا. پر جب کوئی خدا کے بیٹے یسوع پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتا ہے اور خدا کا بیٹا اسے پرانی زندگی سے، نکمی عادتوں سے، گناہ کے سمندر سے نکال لیتا ہے اور وہ ایک ایسی زندگی میں آ جاتا ہے جس میں پاکیزگی ہے، خدا کی محبت ہے، راست بازی ہے، جلال ہے، خدا کا نور ہے اور خدا کے ساتھ رفاقت ہے. پھر وہ محسوس کرتا ہے پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے. پہلے جو تم دور تھے، اب یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے، خون کے سبب سے خدا کے نزدیک آگے ہو. سو میں آپ کو پتہ ہے یہ کتنا خاص ٹاپک ہے. بھائی عامر سے میری بات ہو رہی تھی، بنیادی چیزوں کو یہاں کام کا آغاز ہی ہے اور خدا کا شکر ہے خدا کا کام یہاں پر بڑھ رہا ہے اور یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. آج بھی وہ نجات دیتا، چھڑاتا اور رہائی دیتا ہے. سو نجات یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. یہ ہے کیا؟ کرسچنز کو ایونجیلیکل چرچز نے یہ ٹرم استعمال کی. کرسچنز کو دو حصوں میں تقسیم کیا، بلیورز اور نان بلیورز. اب آپ کسی مسیحی سے بھی پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ میں ایمان رکھتا ہوں. کوئی مسیحی ایسا ہے جو کہے کہ میں ایماندار نہیں یا ایمان نہیں رکھتا؟ پھر بھی مسیحی دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ایماندار اور غیر ایماندار، غیر انبلیور جو نہیں بلیو کرتے. اس کا فرق وہ بھی مسیحی تھے. اس میں اس ٹرم کو یا اس اصطلاح کو مسیحیوں پر اپلائی کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایک وہ مسیحی تھے جو رسمی اور جو پیدائشی رسمی اور برائے نام مسیحی تھے. وہ مسیحی کہلاتے تھے، نجات ان کے پاس نہیں تھی. اور میں آپ کو میں نے خداوند کا فضل ہے کہ فیلڈ میں سارا کام کیا. جتنا بھی میرے پاس خدمت کا تجربہ ہے وہ فیلڈ میں ہے، گھروں میں جا کر لوگوں سے مل کر. بہت یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بنا بنایا چرچ تھا، کلیسیا تھی اور اس پہ آ کے فیلڈ میں. اور میں نے تحقیق کی ہے اور بلیو کیجئے مسیحیوں سے جب پوچھا گیا کہ جناب بھائی جی آپ کی اتنی عمر ہے، بہن جی یا بیٹی آپ کی اتنی عمر ہے، کیا نجات پائی ہے؟ لیٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. لوگوں نے سوچا یہ کیا ہوتا ہے، نجات کیا چیز ہے؟ کوئی کھانے والی چیز ہے، کوئی پینے والی چیز ہے، پہننے والی چیز ہے، یہ ہے کیا؟ پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نجات پائی ہے کیونکہ مشنوں نے لوگوں کو نجات کا کانسیپٹ نہیں دیا اور حیران ہوئے. پادری صاحب یہ کیا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بزرگ بشپ صاحب جو ہم میں سے اکثر یہاں پر بیٹھے خادموں کے استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکے تھے خدمت کا آغاز کیا، ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب اس وقت مطلب بڑی ایج کے تھے اور میچور خادم تھے. پہلی ملاقات میں انہوں نے یو پی کے پاسٹر ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے عالم ہیں لیکن ہیں تو مشن والے. تو ان سے بشپ صاحب کہتے ہیں، میں نے پوچھا پادری صاحب آپ نے نجات پائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بائبل ریڈر ہو سکتا ہے، کوئی بائبل کا
आलिम हो सकता है, कोई किताबों का राइटर हो सकता है, कोई बहुत बड़े चर्च का पास्टर हो सकता है, लेकिन तो भी वो निजात से वाकिफ ना हो। तो बिशप साहब ने, बुजुर्ग सैमुअल असद साहब ने क्यों ये सवाल किया उनसे? क्योंकि उनको पता था मिशनों में निजात का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो रस्मी मसीहत पर जोर देते हैं, आओ कोई रोजरी पढ़ ली, खास अमल कर लिया, बस आपकी इबादत होगी, चले जाओ। पर खुदा का कलाम मसीही दीनदारों को निजात का फलसफा देता है, निजात का इल्म देता है, निजात का मुकाशफा देता है। अगर आप निजात से वाकिफ नहीं, अगर आप निजात याफ्ता नहीं, अगर निजात आपने हासिल नहीं की, आप इबादत करके, बाइबल पढ़ के, किताबें पढ़ के, सब कुछ करके जाएंगे उस जलती हुई आग में, क्योंकि सब कुछ पढ़ा, सब कुछ सुना, उस पर ईमान नहीं लाए। इसलिए फर्क किया गया है, ईमानदार मसीही, बाइबल बेईमान मसीह। बाइबल तो गैर कौम भी पढ़ता है, एतराज करने के लिए पढ़ता है, बाइबल तो कौम भी पढ़ता है, पर पढ़ने से इसलिए तीनों चीजें जरूरी है, पढ़ने वाला, सुनने वाला, और आखिरी बात क्या जी, ये तीनों चीजें मिलकर खुदा के कलाम का जो मुकाम है वो हमारी जिंदगी में बिल्ड होता है। सो सबसे बड़ा गिफ्ट, और इसमें निजात में वो सब कुछ शामिल है जिसके लिए आम मसीही मारा फिरता है। आम मसीही को किस चीज की तलाश है? सच ये है, आम मसीही को यस्सु की तलाश नहीं है। आजमा कर कभी देख लीजिएगा, जिस दिन कोई इस तरह से जिसकी पहचान है कि ये जी दुआ करते हैं तो ये हो जाता है, आपको एफसी एरिया खाली नजर आएगा, क्योंकि इंसान को तलाश की चीज की है, शिफा, रोजी रोटी, दुनियावी जिस्मानी बरकतें। आज बरकत को नापा किस चीज से जाता है? मेरे पास जी खुदा की बड़ी बरकत है, मेरा घर बड़ा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है मेरा तरीका। सबसे बड़ी बरकत, सबसे बड़ा तोहफा, सबसे अहम बात यह है, आप दुनिया में रहते हैं, जिसमें जिंदगी गुजारते हैं, आम इंसानों की तरह खाते पीते, चलते फिरते और दुखों और मुश्किलों को फेस करते हैं, पर आपके बातन में एक पौधा लगा है, एक बीज बोया गया है, उसका नाम यह है, ये खुदा के निजात याफ्ता लोग हैं, और लिखा है निजात हमारे खुदा की तरफ से है। निजात हमारे खुदा की तरफ से। सो निजात को समझना मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बहुत जरूरी है। और आज अपने आप से सवाल करो, मैं इबादत करती हूँ, मैं कलाम पढ़ती हूँ, मैं दुआ करती हूँ, मैं चर्च में जाती हूँ या जाता हूँ। नौजवान भी इस बात पर गौर करें, क्या 100% मेरे दिल में ये भरोसा है कि मुझे निजात मिली है? कोई एमए भी कह सकता है मुझे निजात मिली है, लेकिन ये आप इसके बेस्ट जज आप हैं। खुदा तो जानते ही है सबको, लेकिन इंसानों में से कोई आपके लिए फैसला नहीं कर सकता। बेस्ट जज आप हैं कि मेरे पास निजात है या नहीं। और इसको मैं थोड़ा सा आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। इब्रानियों का खत 2 बाब, मेरे साथ खोलिए। निजात हमारा टॉपिक है और खुदा के कलाम में से, और ये दौलत से, इज्जत से, पूरी दुनिया को हासिल करने से बड़ी बात है कोई निजात हासिल कर ले। जिस दिन आप निजात पाते हैं, आप अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? अमर, यानी ना मरने ना मिटने वाले। जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा, तो मौत का कब्जा और गलबा जाता रहता है। मैं पढ़ता हूं जी आपके लिए, सुनिए। इब्रानियों का खत 2 बाब, पहली आयत से पढ़ेंगे 3री आयत तक। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर न चले जाएं। नए ईमानदार भाई नौजवान इस बात को सुने
बह कर दूर जाने का खदशा होता है अगर हम कलाम पर दिल लगाकर गौर नहीं करते। और एक और चीज इस कलीसिया के लिए, नौजवानों के लिए खास तौर पर जो खुदावंद में पढ़ रहे हैं, अगर आपकी बुनियाद खुदा का कलाम नहीं, ये भी मैं अपने तजुर्बे से 100% जिम्मेदारी और 100% प्रूफ के साथ आपसे मैं बात कह रहा हूं, बहुत सारे लोग चेंज हुए। खुद उस रिवाइवल को मैंने देखा और ऑब्जर्व किया। एक एक दिन में 100 लोग बपतिस्मा पाते थे। मैं अपने इलाके की बात आपको बता रहा हूं, इतनी बड़ी तब्दीली हर गली में। ये जो मिशने हैं चर्च वाले, ये रोना चीखना शुरू हो गया कि ये हो क्या रहा है। 70 फाकरों के बपतिस्मे, हर गली से नौजवान, गलियां खाली हो गई और चर्च के बाहर चर्च फुल, और बाहर बड़ा सा टेंट लगता था तो भी लोगों को खड़ा रहना पड़ता था। बहुत बड़ी तादाद शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, आज जब मैं तहकीक करता हूं, देखता हूं, किसी का रुझान किसी और तरफ, किसी का रुझान किसी और, रूहानी तरफ रुझान था, रूहानी चीजों में, लेकिन जिनका रुझान कलाम की तरफ था। प्रस्तुत बहुत जरूरी है, पादी साहब ने बहुत प्यारा जुमला बोला है और शायद इसकी समझ हमें है या नहीं। जो दुआ कलाम के बगैर, कलाम की बुनियाद पर नहीं, कलाम के मुताबिक नहीं, उस दुआ को बाइबल ही बक बक का लफ्ज देती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप तब्दील हो गए, खुदा का शुक्र है। कलाम की खूबी यह है कि कलाम अबद तक कायम रहता है। जिसने कलाम को अपना लिया, कलाम से दिल लगा लिया, जिसके अंदर कलाम कायम है, वो फिर कभी गुमराह नहीं होता। और जो दीगर बातों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और कलाम से खाली रहते हैं, आज बहुत सारी गवाहियां, बहुत सारे लोग, उनको अपनी आंख से हम देखते हैं कि वो खुदावंद में आए जरूर, कायम नहीं रहे, क्योंकि उनमें खुदा का कलाम कायम नहीं रहा। कलाम की क्वालिटी है कायम रखना। सो नौजवान कायम रहेगा जब खुदा का कलाम उसके अंदर कायम रहेगा। तो कायम रहने के लिए कलाम का अंदर होना जरूरी है, बहकर दूर ना चले जाए, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला दिया गया, सनदी आयत आज शाम के लिए, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते। जो निजात तोहफे के तौर पर आपको दी गई, बगैर कीमत के आपको दी गई, बगैर कुछ दिए आपको दी गई, बाइबल उस निजात को बड़ी निजात कह रही है। क्या कह रही है जी? बड़ी निजात। आप मसीही हैं, क्या मसीही बेटियां, मसीही बहनें, मसीही भाई, मसीही खुदा के लोग, खादमों को तो ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्या हम जानते हैं कि मसीहियत में निजात का फलसफा क्या है? किसी मजहब में निजात का फलसफा यह है कि अपने बदन पर जुल्म ढाओ, भक्ति करो, तपस्या करो। एक शख्स ने अपना बाजू ऊपर रखा निजात पाने के लिए, और क्या कहा जी कि मैं कभी इस बाजू को नीचे नहीं करूंगा। 40 साल गुजर गए, अब उसका बाजू, उसको नीचे करने की जरूरत नहीं, सूख गया, जाम हो गया। उसे एक दफा ऊपर किया, उसका ये था कि मैं अब इसको नीचे नहीं करूंगा। एक टांग पर खड़ा होना, खास पोजीशन में बैठ जाना, उधर ही जुड़ गए, जिस्म उधर ही सूख गया, हड्डियों का ढेर बन गए। और उनके यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? रियाजत करने से, तपस्या करने से, भक्ति करने से, जोर मारने से, अपने ऊपर जुल्म डालने से खुदा हमें निजात देगा। ये उनका कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है नेकी और बुराई। नेकियां ज्यादा हैं तो आप बच जाएंगे, बदी ज्यादा है तो आप मारे जाएंगे। अमाल से निजात हासिल करने का ये कॉन्सेप्ट, ये दुनिया में सबसे बड़े जो कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं वो अमाल से निजात कमाने के ताल्लुक से हैं। बाइबल क्या बयान करती है? तुमको ईमान से नहीं, कामों से नहीं, दुनिया का वाहिद दीन मसीहियत है जिसमें निजात की तालीम, निजात का फलसफा, निजात का इल्म बिल्कुल मुनफरिद है। और इसमें यह है, आपको अपनी निजात के लिए अपने हाथ से कुछ
खुदावंद की तरफ से है। सो मसीहियत के फलसफे को समझिए। मसीहियत में जो निजात का फलसफा है, उसका दायरा निजात पाने वाले के चौगिर्द नहीं घूमता, उसका दायरा निजात देने वाले के चौगिर्द घूमता है। सो बाइबल ने क्या बयान किया? इतनी बड़ी निजात, अपनी निजात को दौलत समझो, अपनी निजात को अपने लिए मेरास समझो। आपकी निजात दुनिया में सबसे कीमती चीज जिसकी हिफाजत करनी है, जिसमें कायम रहना है, जिसको बचाना है, वो निजात है। पानी आया था बारिशों में, किसी की अलमारी तैर रही है, किसी की फ्रिज तैर रही है, किसी का कोई, लेकिन सबसे कीमती चीज रुपया, पैसा, सोना, चांदी, वो सबने महफूज कर ही लिया। एक तो मुमकिन भी था, छोटी सी चीज है, संभाल सकते हैं, बड़ी चीजों को तो नहीं निकाल सकते, लेकिन कीमती चीज को पहले सेव किया जाता है। सो बाइबल ने क्या बयान किया है? इतनी बड़ी निजात। मेरे साथ, मेरे पीछे कहिए, मेरी निजात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये बड़ी कैसे है। ये बड़ी इसलिए बड़ी है, इसकी बुनियाद मुनज्जी पर है। किस पर है जी? मुनज्जी। मुनज्जी का लफ्ज़ी मतलब क्या है? निजात देने वाला। क्या है जी? निजात देने वाला। हम क्यों रियाजत नहीं करते? हम क्यों तपस्या नहीं करते? हम क्यों इमाल पर भरोसा नहीं करते? क्योंकि हम अपनी निजात को खुद नहीं कमाते, हम अपनी निजात का इंतजाम खुद नहीं करते। तो उसका नाम यीशु रखना, जिसका नाम यीशु रखा गया, खुदा का मुजस्सम कलाम, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्योंकि निजात यीशु मसीह के सबब से है। जितनी बड़ी जात, जितनी बड़ी हस्ती खुदा के बेटे यीशु की है, जितना आला मुकाम खुदा के बेटे यीशु का है, जब ये निजात उसकी तरफ से है, तो फिर ये छोटी कैसे हो सकती है? हर कोई, शुरू में मैंने कहा था, हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देता है। जब यीशु मसीह ने हमें निजात दी, तो ये छोटी निजात नहीं, ये बहुत बड़ी है। और इसका अगर साइज नापना हो इस निजात का, तो आप यीशु की जात पर गौर कर लें। यीशु का ये बात इंतहाई काबिल गौर है। हम जो मसीही लोग हैं, आप अपने खुदावंद का, कई बार किसी से हम उलझ जाते हैं, तो हम अपने खुदावंद का दूसरों के किसी नबी से या उनके किसी मजहबी रहनुमा से मुआजना मुकाबला शुरू करते हैं। देखिए जी, यीशु ने ये किया, आपके ज्वाला जो है उसने ये किया। सुनिए, कभी कभी कोशिश की किसी ने कि सूरज निकला हुआ है और उसको आप मोमबत्ती दिखा के सोचे कि मैं सूरज को और मोमबत्ती को नापता हूं कि बड़ा कौन है? कभी ऐसा हो सकता है? और भाई, जैसे सूरज के साथ बल्ब का और मोमबत्ती का कोई मुआवजा नहीं, हमारे खुदावंद के साथ किसी का कोई मुआवजा नहीं। सब खाकी, सब जमीनी। और यीशु के बारे में क्या लिखा है? जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। कहने को कोई अपनी मजहबी रसूमात और मजहबी अकायद के मुताबिक कुछ कहता रहे, हमें पता है कभी अपने खुदावंद का किसी के साथ मुआवजा हो ही नहीं सकता। खाकी का नूरी के साथ क्या मुआवजा, खाकी का आसमानी के साथ क्या मुआवजा? वो खुदा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है और बाप का और बेटे का एक जोहर वो खुदा है। सो इसलिए ये बात, पहली बात मैंने एक्सप्लेन की, इतनी बड़ी निजात ये बड़ी कैसे है? इस निजात को मुहैया करने वाला, इस निजात को डिलीवर करने वाला, इस निजात को तैयार करने वाला, इस निजात के लिए लहू बहाने वाला, जितना बड़ा आपका यीशु है, उतनी बड़ी आपके पास निजात है। अपनी निजात की हिफाजत कीजिए, ये बहुत बड़ी निजात है और इसके लिए यीशु ने सलीब पर अपना खून बहाया है। सो पहली बात, मेरी बहनों, आपने, मेरे भाइयों, नौजवानों, अपने आप में ये सवाल रखो, क्या मैंने निजात पाई है? क्या मेरे पास निजात है? और नंबर 2, ये
بیسٹ آنسر آپ کو آپ کا ضمیر اور آپ کا دل دے سکتا ہے کہ واقعی میرے پاس نجات ہے یا نجات کے بارے میں سنا ہی نہیں کبھی. نجات ہوتی کیا ہے؟ سنا تو لفظ سنا, اس کی سمجھ نہیں پائی. بہت ضروری ہے. دوسرا جی, دوسری بات سنیے, یہ نجات دشمن سے سمجھوتے کا نتیجہ نہیں. یہ جو نجات آپ کے پاس ہے, اس کا دوسرا پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں. ایک تو یہ بہت بڑی ہے, کیونکہ یہ ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں, یہ ہمارے چندوں اور دیگوں کی وجہ سے نہیں, یہ ہماری ریاضتوں اور تپسیا اور بھکتی کی وجہ سے نہیں, یہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں, اس کی بنیاد کسی مذہبی رہنما پر نہیں. یہ نجات یسوع مسیح کے سبب سے ہے. یسوع مسیح اعلیٰ ذات ہے, یسوع مسیح افضل ہے, اور اس سے ملنے والی نجات بھی بہت بڑی ہے. دوسری بات, یہ جب نجات کا لفظی مطلب آپ دیکھتے ہیں, جس کا مطلب ہے رہائی. مطلب کیا ہے جس کا؟ آزادی, چھٹکارا, رہائی. جس حالت میں آپ پہلے ہوتے ہیں, جو کہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے, ابلیس کے قید میں جھگڑا ہوا ہے. یسوع مسیح آیا تاکہ اندھوں کی آنکھیں کھولے, قیدیوں کو قید سے چھڑائے, کچھ لوگوں کو آزاد کرے. آزادی نجات ہے, چھٹکارا نجات ہے, اور رہائی یہ نجات ہے. لیکن جس نے انسان کو قید میں رکھا ہوا ہے, نمبر 1 گناہ کرنے والا, گناہ کا غلام, گناہ کی قید میں. نمبر 2 ابلیس کی قید, پرانی فطرت, پرانی انسانیت, یہ سب چیزیں انسان کو گھیرے ہوئے تھے. تو جب ہمیں نجات دی گئی تو اس بات کو سنیے, دشمن سے سمجھوتا کر کے نہیں. سمجھوتا کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت میں گورنمنٹ نے پلان کیا کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں. جب بمباری بہت زیادہ ہوتی تھی, خودکش دھماکے ہوتے تھے, تو پلان کیا گیا جی کہ ان سے مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ منو تو کچھ مناؤ, کمپرومائز, مذاکرات. پر جب ہم نجات کا فلسفہ مسیحیت میں دیکھتے ہیں, نجات کی تعلیم, یہ دشمن سے سمجھوتا کر کے نہیں. پھر کیسے ہے یہ نجات؟ دشمن کے سر کو کچل کر. شکر. یہ میرے ساتھ آپ کھول کر پڑھ سکتے ہیں یسایا نبی کا صحیفہ, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ نجات پانا کس قدر ضروری ہے, اور اس نجات کے بغیر گزارا نہیں. اور جو نجات کے بغیر ہیں ان کے پاس بچنے کا کوئی اور طریقہ, کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. 26واں باب یسایا نبی کا صحیفہ, آیت نمبر 13. آئے خداوند ہمارے خدا, تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی, کنٹرول کر لیا, غلام بنا لیا. آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن تیری مدد سے ہم تو صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے. آیت نمبر 14. وہ مر گئے. شکر. کون مر گئے؟ آپ پر حکومت کرنے والے, آپ کو قبضے میں رکھنے والے, آپ کو غلام بنانے والے, وہ مر گئے. آگے پڑھیے. وہ رحلت کر کے پھر نہیں اٹھیں گے, کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا. بائبل مقدس کی خوشخبری یہ ہے, جب ایک شخص نجات پا جاتا ہے, کوئی گھرانہ نجات یافتہ بن جاتا ہے, پھر وہ ابلیس کے اختیار اور تسلط اور اس کی قدرت سے آزاد ہو جاتا ہے. اور بائبل مقدس بیان کر رہی ہے, تو نے دشمنوں کی یاد کو بھی مٹا دی. بھائی آج ہی جگہ ہے پیچھے, اگر آپ گزرنا چاہتے ہیں پیچھے چیئر 1-2 خالی ہے, آپ پیچھے جا سکتے ہیں. جی, یاد کو بھی مٹا دیا. تو نے ان کی یاد کو. تو میری بیٹیوں, میری بہنوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی بار مقدس بھی ایک خوف دل میں رکھتے ہیں, اور اس خوف کا نام ہے ابلیس کا خوف. نجات بھی پا لیتے ہیں, ابلیس کا خوف نہیں جاتا.
खौफ अबलीस का बहुत बड़ा हथियार है, खौफजदा करता है और फिर वो कब्जा करता है। पहला हथियार उसका खौफ है। तो बाइबल मुकद्दस और खुदा का पहला तरीका क्या है? सुनिए, इस बात को भी समझिए। दूसरे मज़ाहब में डराकर, धमकाकर, आग का डर, अजाब का डर, फलां डर, डरा धमकाकर मजहब का पैरोकार बनाया जाता है। पर मसीहियत में खुदा अपनी मोहब्बत दिखाकर आपको अपना पैरोकार बनाता है। दूसरे मज़ाहब में लोग खुदा को ढूंढते हैं, और खुदा को ढूंढने का ये बात भी समझिए, जब आप खुदा के ताल्लुक से ये सोचते हैं कि खुदा लामहदूद है, उसकी कोई वुसअत नहीं, लामहदूदियत का ये भी तकाजा है कि वो ढूंढने से नहीं मिल सकता। बाइबल में लफ्ज जरूर है, पर उन लफ्जों का सियाको सबाक बड़ा डिफरेंट है। ढूंढने से महदूद चीजें मिल जाती हैं जिनका वजूद छोटा सा है, लेकिन लामहदूद को ढूंढने से कौन पा सकता है? लेकिन मसीहियत वाहिद दीन है जिसमें इंसान खुदा को नहीं, खुदा इंसान को ढूंढता है। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या करने जी? निजात देने आया। यीशु का मकसद तो देखो अपनी जिंदगी में पूरा हुआ है या नहीं हुआ? ढूंढने और निजात देने आया। तो मैं पढ़ रहा था, ये दुश्मन से समझौता करके नहीं दिलाई गई, उसकी डिमांड पूरी करके नहीं दिलाई गई, ये निजात उसकी बातों को मानकर नहीं दिलाई गई, बल्कि उस दुश्मन के सर को कुचल कर उसे नाबूद करके, तबाह करके आपको छुड़ाया गया है। और जब आप दुश्मन से छूटे हैं तो आप छूट गए, दुश्मन हमेशा के लिए नाबूद हो गया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? इब्लीस को मौका ना दो। इसका मतलब क्या है? अब आपके लिए खुदा का कलाम जो कायम है, ठहरा हुआ है, और वो कलाम क्या है? इब्लीस तुम्हें छूने का भी नहीं। आप कलाम का तो यकीन करो, आप कहो, बोलो अपने बारे में, मैं निजात याफ्ता हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं, मुझ पर अबलीस का कोई इख्तियार नहीं। अबलीस के लिए एक लिमिट लगी हुई है, एक हद बंदी है, मुकद्दसों को नहीं छू सकता। लेकिन दूसरी बात भी लिखी हुई, उसे मौका ना दो। जब खुद मौका, अपने आप को कुछ नहीं कर सकता, खुद मौका दोगे, खुदा के हाथ के नीचे से निकल जाओगे, लहू की चादर के नीचे से बाहर निकल आओगे, आप ईमान की राह को छोड़ दोगे, तो फिर तो उसके लिए मौका ही मौका है। आप अपनी जगह पर कायम हैं, खुदा का कलाम ये है, वो आपको छू भी नहीं सकता। उसका खौफ कैसे पाल लिया मुकद्दस ने अपने दिल में? अबलीस का खौफ कैसे? और इस तरह की डरावनी तालीमें दी जाती है कि अबलीस ये कर सकता है, अबलीस वो कर सकता है। भाई ठीक है, लेकिन जो खुदा के हाथ में है उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। आमीन। अयूब की कहानी सबको याद है। बदफ से नफीस शैतान खुदा के हुजूर जाकर क्या कह रहा है? मैं उसे नुकसान नहीं, अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है, मैं उसे नुकसान कुछ नहीं कर सका, नहीं नुकसान दे सका, क्योंकि उसको एक भाड़ नजर आई जो खुदा ने अयूब के चुगिर्द मुकद्दसों के खुदा दे पर्दे हेठा, जो मुकद्दसों के ठिकानों के चुगिर्द एक भाड़ है। किसी तरह का खौफ अपने दिल में मत रखिए। दुश्मन को कुचल कर, तबाह करके, ताकि वो दोबारा जो छुड़ाए हुए हैं उन पर वो दोबारा कब्जा ना कर सके। लेकिन अगर छुड़ाया हुआ ये कहे, आप फैल मुझे मार, तो फिर इसका जो बचना नहीं चाहता, खुदा जबरदस्ती उसको नहीं बचाता। यीशु मसीह ने हर जगह पूछा, अंधे से पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? पूछा ना पहले, उसने क्या कहा? मैं चाहता हूं मेरी आंखें खुल जाए। कोड़ी से पूछा, उसने कहा मैं चाहता हूं मैं पाक साफ हो जाऊं। बीमार से पूछता है, गुनाहगार से पूछता है, हर किसी से। और जब कोई ये आरज़ू जाहिर करे, खुदा मैं निजात पाना चाहता हूँ, खुदा मैं रहाई पाना चाहता हूँ, तो वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। दुश्मन के सर को उसने कुचल दिया है, और अबलीस का कोई इख्तियार कभी आप अपने ताल्लुक से महसूस ना करें। उसके खौफ, उसके डर से आप आजाद हैं, और उसकी हदूद आप तक उसका हाथ नहीं पहुंच सकता, उसकी हदूद से आप दूर हैं, आप खुदा के हाथ के नीचे हैं। और इस निजात में ये बात शामिल है कि अब दुश्मन रहलत कर गए, अब दुश्मन रहलत कर गए हैं। और सबसे बड़ी जंग जो ईमानदार लड़ता है
وہ اپنے آپ سے اس کو لڑنی پڑتی ہے. اور ہم اس کو نام کس کا دیتے کہ میری جی بڑی ساتھ جنگ لگی. اپنی خواہشوں سے سب سے بڑی جو اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے, جسم کو مارتا کوٹتا اور قابو میں, تو وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتا ہے. سلامتی اور فضل اس کے لیے ہے. تیسری بات, یہ نجات ادھوری نہیں ہے. یہ نجات ادھوری نہیں, نامکمل نہیں کہ نجات مل گئی, اس میں گناہوں کی معافی تو مل گئی پر بیماری سے شفا نہیں ملی. بیماری سے شفا تو مل گئی پر آئندہ گناہ نہ ہو, پرانی فطرت سے چھٹکارا نہیں ملا. ایسا نہیں. یہ نجات یسوع کے پاک لہو سے ہے. یہ نجات ادھوری نہیں, یہ نجات مکمل ہے. اور اس کو اگر آپ ایک پیکج کی طرح سمجھیں تو یہ غلط نہ ہوگا. پیکج کیا ہوتا ہے جی؟ پیکج ڈیل سمجھتے ہیں؟ بیٹیوں بہنوں کو اس کا تجربہ ہوگا. اگر آپ کسی شاپ پر جائیں اور لکھا ہوا ہو ایک کے ساتھ 2 فری, ہوتا ہے نا, وہ ایک کا پرائز ایسا ہوتا ہے کہ اس میں 2 فری, تو تھوڑے جو کوئی آ کے پائی فری والے دے دے, خریدنا تو نہیں فری والے دے دے, تزیم بھائی کی خیال ہے؟ دکاندار کی کرے گا؟ گارڈ رو آواز دے گا. ٹھیک ہے جی. فری اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ یہی تو کر رہے ہیں. شفا دے دے, برکت دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے, نجات دی آرزو نے. یہ پیکج کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے نجات کا لباس حاصل کرتے ہیں, آپ نجات کے کپڑے پہن لیتے ہیں, آپ نجات یافتہ ہوتے ہیں, آپ کی اس نجات میں بدن کی شفا, کاروبار کی برکت, روزی روٹی کی برکت, اس نجات میں سب کچھ شامل ہے, کیونکہ یہ نجات ادھوری نہیں, یہ مکمل ہے. لیکن دنیا میں دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان نے جو مادی دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں انہیں کی طرف نگاہ کی, انہیں کی آرزو کی, انہیں کو پسند کیا. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے بد نصیب ہے وہ, سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے جس نے خداوند کے پاس آیا. یہ گلتیوں کا پہلا خط 15واں باب 19ویں آیت ہے. سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اسی جہان میں خداوند سے امید رکھتا ہے. جو جس کی امید کتنی چھوٹی ہے جی؟ صرف اسی جہان میں, اسی جہان میں. اس جہان کا مطلب کیا ہے؟ روٹی. اس جہان کا مطلب کیا ہے؟ کپڑا. اس جہان کا مطلب کیا ہے؟ دولت. اس جہان کا مطلب کیا ہے؟ پہناوا. یہی ساری چیزیں, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے. اور یسوع مسیح نے فرمایا ان چیزوں کی فکروں میں تو غیر قومیں رہتی ہیں. پہلے لفظ کیا ہے جی؟ پہلے. اور ہماری فطرت یہ ہے ہم پہلے والا کام بعد میں اور بعد والا کام پہلے کرتے ہیں. پہلے سب چیزوں سے ضروری, سب سے پہلے آسمان کی بادشاہی حاصل کرو. آسمان کی بادشاہی میں اختیار ہے, آسمان کی بادشاہی میں جلال ہے, آسمان کی بادشاہی میں سب کچھ ہے. پہلے آسمان کی بادشاہی, یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. غیر قوموں کی طرح کیوں رویہ اختیار کرتے ہو؟ سو نجات ایک پیکج کی طرح ہے, نجات ایک کنٹینر کی طرح ہے. اس میں شفا بھی ہے, اس میں برکت بھی ہے, اس میں خوشی بھی ہے, اس میں تازگی بھی ہے, اس میں ابلیس پر آپ کا غلبہ بھی ہے, اس میں سب چیزیں شامل ہیں. نجات یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. جانتے ہیں زمین پر یسوع کے ہم شکل کون ہیں؟ جو نجات یافتہ ہے. آپ جانتے ہیں زمین پر خدا کے بیٹے کون ہیں؟ جو نجات یافتہ ہے. آپ جانتے ہیں زمین پر آسمانی مخلوق کون سی ہے؟ وہ مقدس جنہوں نے اپنے جامے یسوع کے لہو سے دھوئے ہیں. اب تم زمینی نہیں ہو, تم آسمانی ہو. اپنی نجات کی قدر کیجئے, یہ بہت بڑی نجات ہے. چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کے لیے
خدا کی عین ذات خدا کے بیٹے کو آنا پڑا, جس کے لیے وہ صلیب پر چڑھا, جس کے لیے اس نے لہو بہایا. وہ نجات جو پسلی سے چھیدے جانے سے, ہاتھوں اور پاؤں کے زخموں سے, جو لہو بہنے سے جاری ہوئی ہے, وہ چھوٹی نہیں ہو سکتی. اس نجات کی قدر کیجئے. اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں. اور آخری پوائنٹ یہ ہے, کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ نجات پائی تھی, توبہ کی تھی, جب میں نے توبہ کی تو توبہ تک کے جو گناہ تھے بچپن سے لے کے توبہ کے دن تک وہ میرے معاف ہو گئے. اب آگے جو میں نے توبہ کے بعد کیے ہیں ان کا بوجھ میرے اوپر ہے. یہ سوال اکثر ایمانداروں کے دل میں رہتا ہے, پادری صاحب, بھائی صاحب, توبہ سے پہلے والے تو خدا نے جب ہم نے توبہ کی تو بخش دیا, اب جو توبہ کے بعد کیے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پہلی بات, توبہ کے بعد مقدسوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا. اور لیکن اگر کوئی توبہ یافتہ ہے, نجات یافتہ ہے اور اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے, اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو اس کو ابھی خداوند میں بھرنے کا ایک پروسیس طے کر رہا ہے. خداوند میں بھرنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے یا گناہ نہیں. بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو بائبل گناہ سمجھتی ہے, مقدس کے علم میں بھی نہیں ہوتا. جیسے جیسے اس کے نالج میں آتا جاتا ہے وہ ان چیزوں سے کنارہ کرتا جاتا ہے. دوسری بات, آج دنیا کا سب سے فاسٹسٹ پرسن جو شیر سے بھی تھوڑی تیز رفتار میں دوڑتا ہے, یہ افریقن ہے, بلیک ہے. وہ شخص جو دنیا کا سب سے تیز آدمی ہے, اس کے ساتھ ہر کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہماری فٹ بال ٹیم میں آ جائے. اس کو فٹ بال نہیں آتا, کہہ رہے ہیں ہم سکھا لیں گے, آپ کی سپیڈ ہی کافی ہے. آپ دیکھیں جو شیر سے تیز دوڑتا ہے وہ کتنی اس کی تیز سپیڈ ہوگی. اس نے ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں, ریسیں جیتی ہے. بہرحال وہ جو آج دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا کھلاڑی ہے, ایک وقت اس کو چلنا بھی نہیں آتا تھا. کرولنگ سے چھوٹا بچہ تھا, کرولنگ کی, پھر گرا, چلا, ٹھیک ہے جی, پھر دوڑنا سیکھا, پھر ہارا, پھر جیتا. لیکن ایک چیز ہے, وہ کانسٹنٹلی ایک کام میں قائم رہا, ایک کام میں قائم رہا اور اس کو کرتا رہا. جب آپ ایمان میں قائم رہتے ہیں تو یہ لیول آپ کو ضرور ملتا ہے. وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ کر ہی نہیں سکتا. اور سب سے بڑی پرابلم کیا ہے, 4 دن ہم نجات میں, 4 دن پھر گناہ میں, 4 دن پھر توبہ کر کے نجات میں. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ایماندار کی. اس لیے آپ سوچئے نا, آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, 4 سیڑھیاں آپ چڑھے ہیں, پھر 4 آپ واپس آ گئے ہیں, پھر آپ 5 چڑھے ہیں, پھر 5 واپس آ گئے ہیں. تو کیا چھت تک یا منزل تک, اوپر فرسٹ فلور تک پہنچ پائیں گے؟ اور اسی میں ہم لگے ہوئے, آگے پیچھے, آگے پیچھے, آگے پیچھے. یہ معیار ضرور آپ کو مل سکتا ہے, جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. اس وقت یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ پاسبل ہے. بائبل مقدس نے کوئی ایسی چیز آپ تک نہیں پہنچائی جو انسان کے لیے جس کا حصول ممکن ہی نہ ہو. سب کچھ ممکن ہے جو مسلسل قائم رہے. تو نجات مکمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو گناہ بعد میں ہو جاتا ہے, کوئی کر لے یا اس سے ہو جائے, دونوں صورتوں میں اس کے لیے بھی یسوع کا وہی کفارہ. میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جب یسوع صلیب پر چڑھا, میں اینڈ کر رہا ہوں, جب یسوع صلیب پر چڑھا, آپ تھے 2000 سال پہلے. کسی کی عمر ہے ایسی 100 سال بھی نہیں ہوگی یہاں بیٹھے, 100 سال. ماں جی کنی ایج ہے تھوڑی؟ چلو جی 74. 100 نہیں نا, 100 کا بھی کوئی نہیں ہے یہاں پہ. سب سے بڑی ماں جی بیٹھی ہے. جب یسوع نے ہمارے گناہ اٹھائے, جب اس نے صلیب پر جان دی, تو ہم میں سے کوئی نہ پیدا ہوا تھا نہ ہم نے گناہ کیے تھے, لیکن یسوع نے صلیب پر ان گناہوں کے لیے جان دی جو بعد میں, بلکہ یہ کہیے کہ دنیا میں آخری جو بچہ پیدا ہوگا اس کے گناہوں کا کفارہ بھی یسوع نے پہلے سے ادا کر دیا. تو جب اس نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے گناہ اٹھائے اور کفارہ دیا, تو اس نے تقسیم نہیں کی, اچھا توبہ تو پہلا لے چک لینا اور توبہ تو بعد لے چھڑ دینا. یہ ہے نجات کا کانسیپٹ. آپ کے گناہوں کی نجات 100% ہے, یقینی ہے, مکمل ہے.
बशर्ते के ईमान में कायम रहो। और आखिरी बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, सिर्फ गुनाह नहीं बख्शे, गुनाह की फैक्ट्री, पुरानी फितरत, जिबिल्लत, सरिश्त जो इंसान के अंदर है, हम जो कि नहीं जानते, हर बुरे काम का इल्जाम इब्लीस पर, काम बुरा खुद करते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं। वो भी कोई अच्छा वो तो है ही बुरा, मुर्जी है, बुरा है, उसका तो खैर काम ही ये है। लेकिन एक चीज याद रखिए, इंसान गुनाह करता क्यों है? उसके लिए हम कहते हैं गुनाह के मुहर्रिकात, यानी इंसान अगर गुनाह करता है उसकी बेसिक वजूहात क्या है? उन वजूहात में सबसे बड़ी वजह खुद गुनाह है। खुद इसका मतलब क्या है? मैनू विच गुनाह दे, यानी मैं गुनाह की हालत में, मां के आदम के गुनाह के बाद हर बच्चा जो आदम से पैदा हुआ उसकी जिबिल्लत में गुनाह था, उसकी सरिश्त में गुनाह था, और वो गुनाह जो इंसान की फितरत में बस गया था, वो उसे और गुनाह करने पर, गुनाह आलूदा काम करने पर उसे आबादा करता था, ना चाहकर भी। पर उसने इस हालत को बयान किया है, जिस नेकी का इरादा नहीं करता। ये आप समझिए, पौलुस रसूल की जो बात है, ना वो अपनी पर्सनल बात कर रहा है, ना वो मुकद्दसों की बात कर रहा है, वो अपना हवाला देकर आम आदमी की बात कर रहा है कि आम आदमी की हालत क्या है। और आम आदमी जो मसीह के बगैर है, उसकी हालत यह है, नेकी का इरादा करता है पर नहीं होती, बदी का इरादा नहीं करता वो उससे, क्योंकि उसके अंदर एक फितरत बसी हुई है जो आदम की औलाद होने के सबब, जिसे हम मुनसी गुनाह कहते हैं, पुरानी फितरत जो आदम से मिली, वो उसे गुनाह पर उकसाती है। लेकिन जब यीशु ने कफारा दिया, जब उसने हमें निजात दी, इस पुरानी फितरत का इलाज भी उसने निजात दिया। वो कैसे है पुरानी फितरत का इलाज? जब आप ईमान से इस बात का यकीन करते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा। जब यीशु मसीह सलीब पर था, वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ा, उसने हमारी बशरियत को पहना और सलीब के ऊपर चढ़ गया। सलीब के ऊपर लटका हुआ यीशु गोया वो मैं था, क्योंकि गुनाह मेरे थे, जुर्म मेरा था, मुजरिम मैं था। और ये बात लिखी है, उसने हुक्मों के वो दस्तावेज जो मेरे नाम पर मेरे खिलाफ थी, उसको कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आप जब ईमान की बात करते हैं तो आप पहले नंबर पर कबूल क्या करते हैं? जी, मेरे गुनाह खुदा का पर्रा उठाकर ले गया है। यीशु को सब देख रहे थे, सबके दरमियान वो चलता फिरता था, पर कुछ ऐसे थे जिनकी आंखें खुल गई और उन्होंने क्या कहा? ये खुदा का, ये क्या है? खुदा का पर्रा है। यीशु को हर एक निगाह देख, जहां जहां से गुजरता था, लोग उसको देखते थे, जानते थे, ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो फलां का भाई है, फलां इसकी बहन है, फलां इसकी माँ है, ये काम करता है, ये तो वहां का है। लेकिन पर्रा किसको नजर आया? कि ये तो गुनाहों को उठाने वाला पर्रा है, जिनके दिलों में खुदा ने ईमान की शमा रोशन की। तो आपने यकीन करना है, मैं गुनाह की एक बार इकरार करना और तौबा करना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर मुआफी का यकीन करना। तौबा का कोई अमल क्रिश्चियनिटी में नहीं है। मसीहियत ने कहा तौबा का अमल पढ़ो। एक बार तौबा की, उसके बाद हर बार खुदा का शुक्र किया, मेरे गुनाह यीशु उठा कर ले गया, उसने मुझे गुनाहों की माफी दी है। यीशु को अपने गुनाहों की माफी के लिए पर्रा जानिए, यीशु को उसकी आला जात के सबब से आला मुनज्जी जानिए। मेरी निजात बहुत बड़ी है क्योंकि मेरा यीशु बहुत बड़ा है। जितना साइज, मैं उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं, जितना अहम मेरा यीशु है, उतनी बड़ी निजात उसने मुझे दी है। नंबर 3, वो निजात दुश्मन को कुचल कर है। उसने हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। फिर लिखा है कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और तेरे सर को, जब अब सांप के सर को कुचल दिया जाए, सांप को, अगर आपको सांप मारने का तजुर्बा है, किसी ने कभी सांप मारा है, आप उसकी दुम की तरफ से उसको मारते रहे, आधा काट भी दें, जब तक उसके सर को नहीं आप
कुचलेंगे वो नहीं मरता। तो उसने सांप के सर को कुचला है। इब्लीस को, हमारे दुश्मन को, इब्लीस का खौफ आपके दिल में ना रहे। और ये जो निजात है ये मुकम्मल निजात है। हालेलुया। आपको सिर्फ निजात हासिल करनी है, शिफाएं ढूंढना खुद ही स्टॉप हो जाएगा। शिफा उस निजात में आपको, वो कहते हैं ना कि होम डिलीवरी, घर की दहलीज पर आपके शिफा। बड़ी खूबसूरत बात मुझे अब याद नहीं, किसी भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। बात क्या थी? यीशु मसीह ने एक कनानी औरत से कहा, अब आप अपने आप को सोच लीजिए आप किस जगह पर हैं। उसने कहा कि जी, उसने क्या तकाजा किया था? सिर्फ शिफा, मेरी बेटी को शिफा दे। और यीशु ने क्या कहा? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। आप बात का मतलब आप समझिए खुदावंद क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ शिफा, ये मेज से गिरे हुए टुकड़ों से बढ़कर कुछ नहीं है। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना रवा नहीं। उसने कहा, खुदावंद कुत्ते भी तो उन टुकड़ों से अपने पेट को भरते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। उसने कहा, तेरा ईमान, यानी शिफा को खुदावंद यीशु मसीह ने गोया मेज से गिरे हुए टुकड़ों के साथ तबीर किया जो जानवर भी खा लेता है। लड़कों के लिए क्या है, खुदा के बेटों के लिए क्या है? सिर्फ शिफा के ऊपर। ये तो कनानी औरत भी पा गई थी और उसको खुदावन ने, ये मैं अब वक्त नहीं कि मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं, आप खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं। यीशु मसीह के वसीला से आप मिरास में शामिल हैं। अपने आप को पहचानिए। ये निजात मुकम्मल है, इसमें शिफा भी है, इसमें कारोबार की बरकत भी है, इसमें घर की बहाली भी है, इसमें गुनाह की जो दस्तावेज है उसका मिटना भी है। ये निजात मुकम्मल है। और आखिरी बात मैंने आपको बताई है, आइंदा गुनाह ना हो, इस निजात में ये भी शामिल है। हम इसी के साथ मसलूब होते हैं। अब मैं जिंदा ना रहा, जब कोई जिंदा, जो मुआ, जब कोई जिंदा नहीं रहा, मर गया, जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। आप अपने आप को गुनाह से नहीं रोक सकते जब तक आप इन सारी चीजों को ईमान से कबूल नहीं करते। तो उसका नाम यीशु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। क्या मैं हाथ देख सकता हूं? उनके जो खुशी से इकरार करते हैं कि जिनके अंदर 100% यकीन है, 1% भी शक नहीं, इनको पता है यीशु के फजल से मैं निजात पा चुका हूं। भाई मुझे तो कोई शक नहीं है। मैं हाथ देख सकता हूं? हालेलुया। और अगर किसी का हाथ नहीं उठा या उठा और पूरे यकीन के साथ नहीं उठा, आइए सरों को झुकाते हैं।